Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our fun English learning. The more you practice your speaking English, the better you will do it. With me, Mr. Mariono, your English teacher. In this nice occasion, I am going to explain about simple past tense. To make you easy to understand, I'll speak in our bahasa. Past tense. What is past tense? Past tense itu apa? Kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Jadi kejadiannya di masa lampau, berakhirnya di masa lampau. Artinya sudah tidak ada hubungan dengan sekarang. Yang lampau-lampau. Itulah past tense. Sebelum kita mengulas, sebelum kita membahas past tense, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa dalam bahasa Inggris ada dua jenis kata kerja. Yang pertama adalah irregular verb, yang kedua adalah regular verb. Bisa dibalik, regular verb dulu atau irregular verb. Oke, kita bahas yang pertama dulu, irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Tidak beraturan maksudnya bunyinya berbeda, ya, tidak sama. Go, pergi. Went, pergi. Gone, pergi. Artinya sama saja. Go, went, gone, pergi. Get, got, gotten, memperoleh atau mendapatkan. Buy, bought, bought, membeli. Sing, sang, sang, bernyanyi. Sleep, slept, slept, tidur. Is, was, been. Am, was, been. Are, were, been. Untuk is, am, are ini kata kerja bantu, ya. Kata kerja bantu yang artinya mengikuti dari kalimat. Ya. Next one, regular verb, kata kerja yang beraturan. Gampang untuk mengetahui regular verb, hanya menambahkan ed saja. Ya. Contoh, join, joined, joined, ikut serta, join. Watch, 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 menonton. Apply, applied, applies, berakhiran dengan huruf y, y-nya berubah menjadi i baru ditambahkan ed. Melamar. Cook, 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 memasak. Grill, grill, grilled. Like, like, like. Come, came, come. Clean, cleaned, clean, membersihkan, ya. Irregular verb dan regular verb. Nah, untuk kata kerja beraturan dan tidak beraturan tidak ada rumus lain kecuali memang harus membaca, nanti akan hafal sendiri. Ya, kita sudah mengetahui kata kerja pertama, kedua, yang ketiga, dan untuk past tense kita akan menggunakan kata kerja yang kedua karena ciri dari past tense adalah kata kerja yang kedua. Kata kerja yang merah, yang bercetak merah, berwarna merah, ini yang akan kita gunakan. Oke, do you still remember the formula of past tense? Masih ingat rumus past tense? Untuk kalimat positifnya, subject, verb to, object, complement, itu untuk kalimat positif. Ada juga di beberapa buku subject, verb to, object, tidak pakai complement, juga bisa, karena syarat dari sebuah kalimat ada subjeknya, kemudian ada verbnya. Dan untuk kalimat negatif, subject, did, verb one, object, complement. Dan untuk kalimat tanya, interrogatif, did-nya taruh di depan, setelah did kata kerja pertama, object, dan complement. Dan ini hanya untuk past tense, untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Anda bayangkan,
satu tenses saja rumusnya banyak sekali seperti ini, ya. Bagaimana kalau dengan 16 tenses? Bahasa Inggris is not math. Bahasa Inggris bukan matematika. Ya, kita tidak punya waktu yang banyak untuk menghabiskan dengan mempelajari rumus. Berarti kita harus mencari cara yang paling gampang untuk memahami tenses. Pertanyaannya, ada tidak cara yang paling gampang memahami tenses? Tentu ada. Apa namanya? Kita cek. Happy box, kotak yang membahagiakan. Happy bahagia, box kotak. Di slide sebelumnya, di video sebelumnya sudah saya bahas happy box. Silakan Anda tonton videonya untuk yang belum menonton happy box, ya. Dengan menguasai 5 tenses dasar, kita akan langsung menguasai 16 tenses dalam bahasa Inggris. Happy box. Apa saja 5 tenses dasar itu? Yang pertama, present tense. Kedua, past tense. Ketiga, future tense, perfect tense, dan continuous tense. Kita bahas ulasan sedikit. Present tense itu biasanya memakai kata kerja yang pertama, artinya kebiasaan. Saya biasa pergi ke sekolah setiap jam sekian-sekian. Ya. Kalau past tense, kata kerja kedua, ya, artinya lampau-lampau. Kalau mau bertanya, pakai did. Kalimat negatif pakai did not. Kemudian future pakai will atau shall, itu artinya akan. Mau bertanya atau kalimat negatif pakai will atau shall, ya. Bedanya apa sih, Mister, kalau will sama shall? Kalau shall itu biasanya subjeknya I sama we. I shall, we shall. Ya. Perfect tense ada have atau has. Setelah have atau has, kata kerja ketiga artinya telah atau sudah. Kalau mau bertanya, kalimat negatifnya pakai have atau has. Bedanya apa, Mister, have sama has? Jika subjeknya she, he, it, pakai has. Kalau I, you, we, they, pakai have. Continues to be plus ing, artinya sedang. Kalau mau bertanya, pakai to be. To be itu apa, Mister? Isinya ada is, ada am. Is sama am keduanya was. Ketiga dari semua itu adalah been, yaitu namanya to be, kata kerja bantu. Dah, kita bahasan happy box itu sudah dibikin di video sebelumnya. Jadi hari ini kita lebih fokus kepada past tense, ya. Lihat rumus past tense yang bercentak merah, berwarna merah. Pas kata kerja yang kedua, artinya lampau. Kalau mau bertanya atau kalimat negatif pakai did. Oke, did not pakai did and did not. Oke, sebelum kita masuk ke bentuk kalimat dari past tense, adverb of time in past tense. Keterangan waktu yang biasa dipakai oleh past tense. Karena past tense ini lampau-lampau, jadi menggunakan keterangan waktu yang lampau-lampau. Yesterday, kemarin. Yesterday morning, kemarin pagi. 2 days ago, 2 hari yang lalu. 3 days ago, 3 hari yang lalu. 4 days ago, 4 hari yang lalu, dan seterusnya. Ada kata-kata ago. Kemudian last month, last week, last month bulan lalu, last week minggu lalu, last year tahun lalu, last Sunday hari Minggu yang lalu, last Monday hari Senin yang lalu, dan seterusnya. Ada kata-kata last. Last night tadi malam. Untuk this morning tadi pagi. Jadi kalau this morning jangan pakai last morning, tetap pakai this morning. In 2007, sekarang tahun 2020, berarti 2007 udah lampau. In 2008, ada juga yang baca 208, ya. Sekarang 2020 berarti ini lampau, dan seterusnya. 2 hours ago, 2 hours ago, 2 jam yang lalu. 3 hours ago, 3 jam yang lalu. 4 hours ago, 4 jam yang lalu, dan seterusnya, ya. Adverb of time past tense adalah yang lampau-lampau. Next,
Ini ada beberapa contoh dari past tense. Oke, ada kalimat positif, ada kalimat negatif, dan interrogatif. Ya, kita bahas untuk kalimat yang positif dahulu. Ya, positif dahulu. Lihat yang bercentak merah. Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Abdul pergi ke Bali untuk liburan minggu lalu. Tidak pakai go, tetapi went. Kenapa, Mister? Kata kerja yang kedua. Kenapa, Mister? Karena past tense. Kenapa, Mister? Karena lampau. Oke. She joined English class at school yesterday. She joined English club. Dia mengikuti klub bahasa Inggris at school di sekolah kemarin. Lihat join-nya, ada ed-nya. Keterangan waktunya yesterday. Pakai kata kerja yang kedua. Kenapa, Mister? Lampau, past tense. Last Monday, Johnny got an accident at the office. Minggu lalu, Johnny mendapatkan kecelakaan di office, kantor. Ya, got, tidak get, tetapi got. Kenapa, Mister? Lampau. Boleh juga, Johnny got an accident at the office last Monday. Keterangan waktu boleh taruh di depan, juga boleh ditempatkan di belakang. Next one, Danny bought new laptop last night. Ada kata buy. Buy keduanya bought. Kita pakai kata kerja yang kedua. Kenapa, Mister? Lampau, last night. Oke. Danny membeli laptop baru tadi malam. They watched the newest movie at cinema yesterday. Mereka menonton film terbaru di bioskop kemarin. Watch, ada ed-nya. Lampau, yesterday. Ade went to school by his new car this morning. Ade pergi ke sekolah dengan his new car, mobil barunya pagi tadi. Sudah terjadi, lampau. Makanya dia pakai went, tidak go. Dewi applied for manager position at Wall Street English Company. Dewi melamar untuk posisi manajer di Wall Street English Company. Apply, lampau. Susilo Bambang Yudhoyono was the president of Indonesia. Sekarang presiden kita siapa? Joko Widodo, bukan SBY lagi. Makanya di sini was, ya. Kalau Jokowi is president of Indonesia now. Kalau SBY, Susilo Bambang Yudhoyono was the president of Indonesia. Tidak ada keterangan waktunya, tapi kita tahu ini lampau dari mana? Dari kata was. You were born in Surabaya. You are. Keduanya jadi were. Kamu lahir di Surabaya. Ya. My mother cooked grilled fish for my birthday party. Ibu saya memasak grilled fish, ikan panggang, for my birthday party, untuk pesta ulang tahun saya. Ini contoh kalimat past tense, kalimat positif, ya. Kalimat positif di past tense. Next. Ya, kalimat positif kita sudah bahas. Sekarang kita akan membahas kalimat negatif. Ya, kalau mau kalimat negatif di happy box yang sudah kita bahas, pakai did. Ya, setelah did harus kata kerja yang pertama. Kenapa, Mister? Karena sudah ada did. Abdul did not go to Bali for holiday last Sunday. Perhatikan kata yang berwarna merah. Abdul did not. Boleh dibaca Abdul didn't go. Tidak pakai went. Kenapa, Mister? Sudah ada did. Ya, did itu perubahan dari kata do atau does. Keduanya jadi did. Ya. Abdul didn't go to Bali for holiday last Sunday. Abdul tidak pergi ke Bali untuk liburan last Sunday, minggu lalu. She did not join English club at class at school yesterday. Dia tidak ikut klub bahasa Inggris di sekolah kemarin. Last Monday, Johnny didn't get an accident at the office. Minggu lalu, Johnny tidak mendapatkan kecelakaan di kantor. Ya. Next one, Danny
Danny didn't buy new laptop last night. Lihat, ada kata did, buy. Buy, tidak bought lagi. Kenapa, Mister? Sudah ada did. Danny tidak membeli laptop baru tadi malam. They didn't watch the newest movie at cinema yesterday. Mereka tidak menonton movie terbaru di bioskop kemarin. Ya, Ade did not go to school by his new car this morning. Ade tidak pergi ke sekolah dengan mobilnya pagi ini. Next one. Dewi did not apply. Apply-nya kata kerja yang pertama. Sudah ada did. For manager position at Wall Street English Company. Dewi tidak melamar untuk posisi manajer di Wall Street English Company. Susilo Bambang Yudhoyono was not the president of Indonesia. Ya, untuk yang pakai to be ada was, ada were, hanya menambahkan not. Tidak pakai did not, ya. Susilo Bambang Yudhoyono wasn't president of Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono bukan presiden Indonesia lagi. You were not born in Surabaya. Kamu tidak lahir di Surabaya. My mother did not cook grilled fish for my birthday party. Ibu saya tidak memasak grilled fish for my birthday party, untuk hari pesta ulang tahunku. Ini kalimat negatif. Yang positifnya sudah kita bahas, negatif sudah kita bahas. Sekarang berikutnya. Ya, yes, no question sebelum masuk ke kalimat interrogatif. Yes, no question in past tense. Okay. Yes, no question in past tense. Perhatikan kolom yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Did I speak English? Oke. Karena past tense itu kalimat tanyanya semuanya pakai did atau pakai was atau pakai were. Ya, kebetulan di sini kita menggunakan kata kerja speak, ya, speak. Makanya pakai did, tidak pakai was atau tidak pakai were. Did I speak English? Apakah saya bicara bahasa Inggris? Yang nanya siapa? Did. Yang ditanya siapa? I. Kalau ya, yes, you did. Kalau no, no, you did not. Did you speak English? Yang nanya siapa? Did. Yang ditanya you. Kalau ya, yes, I did. Kalau no, no, you did not. Did we speak English? Apakah kita bicara bahasa Inggris? Yang nanya siapa? We. Did. Yang ditanya siapa? We. Kalau ya, yes, we did. Kalau no, no, you did not. No, we did not. Atau boleh juga did we speak English? Karena we itu bisa banyak, ya. Kalau ya, yes, you did. Kalau no, no, you did not. Ya, tergantung yang bertanya menunjuk ke arah siapa. Makanya ada jawabannya yes we did, yes you did. Ya. Next one, did they speak English? Apakah mereka bicara bahasa Inggris? Kalau ya, yes they did. Kalau no, no they didn't. No they didn't. No they didn't. Sama. Did Ali and Ani speak English? Yang nanya siapa? Did. Yang ditanya siapa? Ali and Ani. Kalau ya, yes, they did. Kalau no, no, they did not. Did cats speak English? Apakah kucing-kucing? Kucingnya ada berapa? Banyak. Cats speak English, bicara bahasa Inggris. Yang nanya siapa? Did. Yang ditanya siapa? Cats. Kalau no, no they didn't. Atau no they did not, sama. Kalau ya, yes they did. Did she speak English? Yang nanya siapa? Did. Yang ditanya she. Kalau no, no she didn't. Did he speak English? Kalau no, no he didn't. Kalau ya, yes he did. Did it speak English? No, it didn't. Oke. Did your mother speak English? Apakah ibumu bicara bahasa Inggris? Ibu itu sama dengan she. Kalau no, jawabannya no, she did not.
Nah, ini akan sangat membantu ya yes no question ini dalam kalimat pertanyaan. Kita akan masuk dari ke interrogative sentences. Ya, ini kalimat interrogatif, kalimat tanya. Did Abdul go to Bali for holiday last Sunday? Apakah Abdul pergi ke Bali last Sunday? Yes, he did. Ya. Yang nanya siapa? Did. Yang ditanya siapa? Abdul. Kalau ya, yes, he did. Kalau no, no, he did not. Okay? Did she join English club at school yesterday? Yes, she did. Yang nanya? Did. Yang ditanya? She. Kalau ya, yes, she did. Good. Did Johnny get an accident at the office last Monday? Yang nanya? Did. Yang ditanya? Johnny. Kalau no, no, he did not. Next sentence. Did Danny buy new laptop last Sunday? No, he did not. Did they watch the newest movie at the cinema yesterday? No, they did not. Perhatikan kata yang bercetak tebal dan purple ya. Bercetak merah dan berwarna merah dan purple ya. Did Ade go to school by his new cars this morning? Yang nanya siapa? Did. Yang ditanya Ade. Ade itu sama dengan he. Kalau ya, yes he did. Kalau no, no he didn't. Did Dewi apply for manager position at Wall Street English Company? Yes she did. Kalau no, no she didn't. Ya, lihat was, were. Ini was SBY the President of Indonesia. Yang nanya siapa? Was. Yang ditanya SBY. Kalau no, no, he wasn't. Kalau ya, yes, he was. Ya. Were you born in Surabaya? Apakah kamu lahir di Surabaya? Kalau no, no, I wasn't. Kalau ya, yes, I was. Did your mother cook grilled fish for my birthday party? Apakah ibumu memasak grilled fish for my birthday party? Kalau no, no, she wasn't. Kalau ya, yes, she was. Okay. Next. Ini adalah cerita menggunakan story using past tense, menggunakan simple past tense. Perhatikan kata yang bercetak tebal. Dan saya akan bacakan, kemudian saya akan terjemahkan satu per kalimat. One day, my uncle told me about his childhood. When he was 10 years old, he liked to climb a mango tree. He usually climbed the tree with some friends. Then they picked some mangoes without permission. Yep, they liked to steal mangoes. They frequently ate mangoes on the tree. They had prepared fruit peelers and plastic bag for the garbage. What a good preparation! They didn't want to throw the garbage everywhere. They kept the environment clean. That's a good point. But stealing fruit is a bad point. My uncle said it was so fun. Sometimes they were caught by the owner. They had ever met both kind and unkind owner. The kind owner was never angry to them. She let them pick some mangoes. Don't eat too many mangoes or you will get stomachache, the kind owner advised one day. Meanwhile, an unkind owner punished them to clean a pool and backyard. There was one owner who was really angry to them. Then he came to the kids' parent and asked for much money for the mangoes they had eaten. Their parent couldn't afford it. The owner gave them some weeks to pay or he would call the police. Then he and his friend tried to earn money to help their parents. After school, he worked at a car wash. My uncle learned that earning money was not easy, but it wasn't impossible. After 3 weeks, he could give the money to the mango tree owner magically.
The owner turned into a nice guy and asked my uncle to keep the money. He gave the money to his parent. Finally, he never stole the mangoes anymore, but still liked to climb a mango tree. Ya, ini adalah salah satu contoh cerita yang menggunakan past tense. Kejadiannya di lampau-lampau. Cerita seorang paman terhadap keponakannya. Kita akan bahas, kita akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia untuk lebih memahami ya. One day, suatu hari, my uncle told me, paman saya mengatakan kepada saya, lihat kata yang bercentak merah. Ini kata kerja yang kedua, karena past tense. About his childhood, mengenai masa kanak-kanaknya. When he was 10 years old, ketika dia berumur 10 tahun, dia suka to climb, memanjat a mango tree, pohon mangga. He usually climb, dia biasanya memanjat the tree with some friend, pohon dengan beberapa temannya. Then, kemudian they pick some mangoes, mereka memetik beberapa mangga without permission, tanpa izin. Yap, yeah. They like to steal mangoes, mereka suka mencuri mangga. They frequently eat mangoes, mereka seringkali makan mangga on the tree, di atas pohon. They had prepared, mereka telah, ada kata have, keduanya had. Mereka telah menyiapkan a fruit peeler, pengupas buah, and plastic bag, dan bag plastik for the garbage, untuk sampah. What a good preparation, persiapan yang bagus. They didn't want to throw, mereka tidak ingin membuang the garbage everywhere, sampah di sembarangan tempat. They kept the environment clean, mereka menjaga lingkungan tetap bersih. That's good point, itu poin yang baik. But, tetapi, stealing fruit, mencuri buah is bad point, adalah poin yang buruk. My uncle said, paman saya mengatakan, it was so fun, itu begitu menyenangkan. Sometimes they were caught, kadang-kadang mereka ketangkap by the owner, oleh pemiliknya. They had ever met, mereka pernah bertemu dengan both kind and unkind owner, pemilik yang baik dan pemilik yang tidak baik. A kind owner, seorang pemilik yang baik, was never angry, tidak pernah marah to them, kepada mereka. She let them pick some mangoes. Dia membiarkan mereka untuk memetik beberapa mangga. Don't eat too many mangoes, jangan terlalu banyak makan mangga, or you will get stomachache, atau kamu akan sakit perut. A kind owner advised one day. Seorang pemilik yang baik menasihati mereka suatu hari. Meanwhile, sementara itu, an unkind owner, pemilik yang tidak baik, punish them, menghukum mereka, to clean a pool, untuk membersihkan kolam renang, and backyard, dan halaman belakang. There was one owner, ada seorang pemilik, who was really angry, yang sangat marah, to them, kepada mereka. Then, kemudian, he came to the kid parents, dia datang kepada orang tua anak-anak tadi, and asked for much money, meminta uang, for mangoes, untuk mangga they had eaten, yang mereka telah makan. Their parents couldn't afford it, orang tua mereka tidak mampu membayarnya. The owner gave them, pemilik memberi mereka, some weeks, beberapa minggu, to pay, untuk membayar, or, atau, he would call, dia akan memanggil, the police, polisi. Then, kemudian, he and his friends, dia, maksudnya pamannya tadi, dan teman-temannya, try, mencoba, to earn money, menghasilkan uang, to help their parent, untuk membantu orang tua mereka. After school, setelah sekolah, he worked at car wash, dia bekerja di tempat pencucian mobil. My uncle learned, paman saya belajar, that, bahwa
earning money, memperoleh uang, wasn't easy, tidak gampang. Ya, but it wasn't impossible. Tetapi itu tidak uh, ya, but it wasn't impossible. Tetapi itu tidak mungkin. After 3 weeks, setelah 3 pekan, he could give the money, dia bisa memberikan uang to the mango tree owner, kepada pemilik mangga tadi. Magically, magicnya, anehnya, the owner turned into nice guy. Pemiliknya itu berubah menjadi seorang pria yang baik, and asked my uncle, dan meminta paman saya to keep the money, untuk menyimpan uang itu. He gave the money, dia memberikan uang itu to his parent, kepada orang tuanya. Finally, akhirnya, he never stole, dia tidak pernah mencuri the mangoes, mangga, anymore, lagi. But, tetapi, still like to climb up a mango tree, masih suka memanjat pohon mangga. Ya, yeah. Story of past tense, using past tense. Next. Ya, dari semua yang sudah Mister jelaskan, dari rumus, kemudian happy book, kemudian ada cerita. Sebetulnya poin yang ingin didapatkan adalah bagaimana cara membuat pertanyaan dan menjawab dari sebuah pertanyaan. Karena bahasa itu adalah komunikasi, ya. Bisa bertanya dan mampu menjawab, itulah bahasa. Bisa bertanya dan mampu menjawab. Maka Mister sajikan dialog 1, kemudian nanti ada dialog 2 yang menggunakan past tense. Mister tidak akan menerjemahkan ke bahasa Indonesia karena ini Mister anggap kalian sudah mulai paham, ya. Mister akan contohkan cara membaca dialognya. Hi Bulan, what did you do last weekend? Hi Bulan, what did you do last weekend? Oh, I did a lot of things. I went to a village last Saturday. Who did you visit? I visited my grandparents. They live in the village. Oh, I see. Who did you go with? I went there with all my family. They were mother, father, my younger sisters. Wow, that would be so fun. Yeah, it was so fun, and we also felt tired. What did you do there? Yeah, what did you do there? We helped our grandparents in the farm. My sisters and I fed the cow, chicken, pig, horses. Then we took some chicken egg and gave them to mother and grandmother. They cooked our lunch. Did you ride a horse? Yes, we did. My sister were really excited to ride a horse. They were not afraid at all. What about you? Of course, I rode a horse too. No, that's not my question. My question is, were you afraid at that time? Me? Ha ha ha. Of course, I was a little bit afraid. Ah, I knew it. So tell me about yours. What did you do last weekend? Nothing special. I didn't do any fun activities like you. I was just at home on Saturday. And yeah, on Sunday I went fishing with my dad. How many fish did you get? We got only some fish because we had to finish it earlier. Oh, why? Because my dad's friends called him. He had to go and meet his friends. He forgot that he had a promise to his friends. Oh, don't be sad. There will be other weekend, right? I hope you will have fun things to do next weekend. Oke, diulang lagi bacanya. Oke, kalian baca sendiri di rumah. Kemudian lebih fokus kepada kata-kata yang Mister cetak merah, ya.
karena past tense. Past tense. Okay, our keyword today is, kata kunci kita hari ini, studying grammar need practicing. Getting difficulties at first time, white window to be an expert in grammar. Okay, studying grammar need practicing. Belajar grammar itu butuh latihan. Getting difficulties, mendapatkan kesusahan at first time. Di first time-nya adalah jendela yang lebar untuk menjadi expert ahli di bidang grammar. Studying grammar need practicing. Getting difficulties at first time. White window to be an expert in grammar. Okay, that's all our lessons today. To make, don't forget, likes, subscribe, and share to make me spirit making new material. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.